आज आसंतु आम्भे वाक्य एवं प्रचार शीर्षक उपदेश सहित परमेश्वर वाक्य भाग करिबा। आसंतु आम्भे यह उपरे चिंता करिवार किछि समय नेबा कि जेबे आम्भे सुसमाचार कार्य करुअछु तेबे परमेश्वर द्वारा आम्भमानंकु दिया जाइथिबा वाक्य केते महत्वपूर्ण अटे। शब्द सर्वदा महत्वपूर्ण होइथाए। आम्भे स्वयं को व्यक्त करिबा पई अनेक प्रकार शब्दर उपयोग करिथाउ। बचसा करिवार शब्द अछि, असंतोषर शब्द अछि, अभियोगर शब्द अछि, धन्यवादर शब्द अछि एवं खुशीर शब्द अछि। आत्मिक रूपे आम्भे जो पृथ्वी रे रही थाउ ताहार तुलना आश्रय नगर सहित करा जाए। अन्य शब्द रे यहाकू आम्भ आत्मार कारागार रूपे देखा जाई पारे। एही तथ्य कारणरू कि कारागार रे जणे व्यक्ति को खुशीर तुलना रे बहुत अधिक दुख और जंत्रणार अनुभव होई थाए। तेणु कारागार रे बंद लोक मानक पई खुशी और कृतज्ञतार शब्द परिवर्ते अनवरत असंतोष एवं अभियोग भरा शब्दर उपयोग करिबा स्वाभाविक अटे। किंतु संसार लोक मानक विपरीत बाइबल शिखै थाए कि स्वर्गर लोक जो माने उद्धार पाइबे से मानंकु सर्वदा स्वर्ग आड़कू देखिबा उचित। आउ आज दिया जाइथिबा समय निमंते कृतज्ञ हेबा उचित एवं एक अन्य सहित खुशीर शब्द को भाग करिबा उचित। मु आपणक पई सोल पत्रिका मध्यरु एक निबंध अध्ययन करुअछि। मोर वरिष्ठंकु जी मो निमंते थोरे अपराह्न भोजन किणिले मु कहिली धन्यवाद। मो मां को जी प्रतिदिन मो निमंते खाद्य परसंती मु दृढ़ रूपे कहिली मते पानी दियो। लोक माने जेते बेले वयस्कों पई खाद्य किणंती तेबे आपण सेमानंकु किपरि धन्यवाद देबे जानंती। किंतु से माने बोधे केबे आपणा मां को धन्यवाद कहंती जी पारिवारिक व्यवस्था को देखाशुना करिबा पई प्रतिदिन सकाळे शीघ्र उठिबा पई आपणा क्लांत शरीर को टाणी थाए। जदि आपणक मध्यरु केही निज मां को यहा कहूथाई कठोर व्यवहार करी आदेश दिए मते पानी दियो तेबे मते आशा अछि कि आम्भर सियोनर प्रत्येक सदस्य निज कथा कहिबार पद्धति को सुधारंतु। आम्भकु कहिबा उचित मां यही स्वादिष्ट भोजन निमंते धन्यवाद। आजिठु आसंतु आम्भे याहाकु अमलरे आनिबा। परमेश्वर आम्भकु यही शब्द केवल आम्भ कानकु खुशी करिबाकु देई नाहंती मात्र ताहा एथिपई दियागला जहा फଳରେ आम्भे ताहा अमलरे आनी परिबा। होना निबंध रे आगकु लेखा अछि मो मित्रर जन्मदिन रे मु ताहाकु यहा कहूथाई अभिनंदन देई थाए जन्मदिनर शुभेच्छा। किंतु मो मां को जन्मदिन रे मु कहि थाए ओ कोन आज आपणक जन्मदिन। केते दुखर विषय। आम्भकु निज परिवार रो वार्षिक उत्सव को बने रखिबा उचित। आम्भकु सही स्थिति रे रहुथाई आत्मसंतुष्ट हेबा उचित नुहे जेउठी आम्भे आपणा मातांको ठारु केवल प्राप्त करिथाउ। आम्भकु यहा केबे भूलिबा उचित नुहे कि किपरि आम्भ माता अनवरत निज समय आम्भर सेवारे देई थाए। आम्भकु नाही केवल आपणा मातांको बलिदान को स्मरण करिबा उचित किंतु आम्भकु आपणा पितांको बलिदान को मध्य स्मरण करिबा उचित। पिता चुप रे भोर समय रे काम को चली जानती आ विलंब रात्रि रे फेरंती जेते बेले सारा परिवार सोउथांती। पिला मानंकु आपणा माता पितांको कठिन काम और परिश्रम निमंते सर्वदा कृतज्ञ रहिबा उचित। कोन आपण राजी नुहंती निज संतान को खुएबा सेमानंकु लुगा पिंधेबा सुएबा और संतान मानंको भलरे बढ़ाइबा पई एक हार्दिक वातावरण सृष्टि करिबा पई सेमाने निज यौवन को छाड़ी आपणा दिन बितांती। जदिओ माता पिता हार्दिक एवं प्रेमपूर्ण वातावरण करिबा पई कठिन परिश्रम करंती किंतु संतानंकु यह अनुभव कराउथा यह हालुकारे नेबा उचित नुहे कि सेमाने यार योग्य अटंती। मागणारे किछि पाइबार अधिकार सहित दुनियार कौनसी व्यक्ति जन्म ग्रहण करि नाही। तथापि मध्य माता पिता स्वेच्छारे आपणा संतानंको बिना शर्त रे सेवा करंती। यह एक एपरि बलिदान अटे जहार कौनसी सीमा नाही। जड़े वयस्क को जी आपणक पई केवल एक भोजन किणती आपण सहजरे धन्यवाद कहूथाई आपणा कृतज्ञता जणांती। तथापि मध्य किछि लोक आपणा मां को मते पानी दियो जेमिति कठोर भावरे आदेश दियंती। जी प्रतिदिन जलखियारु आरंभ करी अपराह्न और रात्रि भोजन पर्यंत समस्त ध्यान रखंती। आम्भकु कहिबार यही प्रकार अभद्र पद्धति को ठीक करिबा उचित। जणे मित्र को आम्भे कहिथाउ जन्मदिन अभिनंदन किंतु निज मां को कोन आज आपणक जन्मदिन। जदि आपणक माता यही कथा शुणंती तेबे बहुत निराश हेबे। एपरी व्यक्ति आपण किंबा मु होई पारे
आम्भ मध्यरु केही मध्य निबंधर लेखक परी होइपारे। निसंदेह एपरी भाई ओ भौणी अछंती जे माने आपणा मांक प्रति दयाळु अटंती। मते आशा अछि जे सेमाने एबे आहुरी अधिक सचोटतारे आपणा कृतज्ञता व्यक्त करिवे। आउ जे माने एबे पर्यंत करि नाहंती तेबे एबेठारु सेमाने बेले बेले धन्यवाद कहि पारंती। मु आपणक पई निबंध मध्यरु पढ़िबा जारी रखिबी। आपणक सहकर्मी ठारु जिए 5 मिनिट पर्यंत मोर अपेक्षा कला मु कहि थाए मते क्षमा करंतु मोर डेरी होई गला। किंतु सारा जीवन अपेक्षा करिथिबा मा निमंते मु कहि थाए आपण मते देखा करिबाकू काहीकि आसिलो? कोन आपण केबे आपणा माता पितांको एपरि कहिसंती? यहा एको सार्वजनिक सेवा विज्ञापन अटे जहा कहि थाए मा धन्यवाद मु आपणकू प्रेम करे। एही शब्द व्यक्त करिबा ही आपणा माता पितांको प्रति संतानोचित अटे। एही विज्ञापन को वास्तव रे एक पुरस्कार दिया जिबा आवश्यक। आज एही समयरु जदियो किछि वस्तु कौनसी प्रकार असुविधार कारण होई थाए आसंतु आम्भे माता पितांको सर्वदा यहा कहिबा एबे पर्यंत मोर पालन पोषण करिबारो आपणको धन्यवाद। संगरे आम्भे आत्मिक माता पितांको विषय रे काहीकि चिंता करू नाही। सेमाने केते लंबा समय पर्यंत आम्भर जागृत हेबारो अनुभव करिबारो एवं पश्चाताप करिबारो अपेक्षा करिसंती। आम्भे आपणा सहकर्मी को अपेक्षा करिबा निमंते धन्यवाद कहिबा सुनिश्चित करिथाउ जिए केवल 5-10 मिनिट पर्यंत आम्भर अपेक्षा कले। आम्भर परमेश्वरଙ୍କ विषय कोण जी 6000 वर्षरु आम्भमानଙ୍କର अपेक्षा करिसंती। हे परमेश्वर अपेक्षा करिबा निमंते आपणଙ୍କ धन्यवाद। जदि आपण एतिकी समय पर्यंत अपेक्षा करि न थान्ते तेबे मते पश्चाताप करिबार सुजोग मिलंता नाही। संतानଙ୍କ रूपे जे माननकु परमेश्वर सिखाइछंती आम्भकु आपणा सांसारिक पिता ओ माताଙ୍କ प्रति आपणा शब्द एवं कार्य को ठीक करिबारे सक्षम हेबा उचित। एहा व्यतीत मते आशा अछि जे आपण ओ मु ताहा होई परिबा जे आपणा आत्मिक पिता ओ मातांक प्रति यही मानसिकता एवं विश्वास रखंती। आसंतु आम्भे समस्त याहाकु मनर रखिबा, भरोसा रखिबा एवं स्वर्गर आशा रखिबा। आम्भे पृथ्वी रे जहा किछि मध्य करू अनेक असुविधा होई थाए। सारा दुनिया रे एही समय अर्थव्यवस्थार समस्त क्षेत्र विमुद्राकरण देई गति करुछि जहा फल रे लोकमानंको अनेक प्रकार आर्थिक असुविधार सम्मुखीन करबाकू पडुछि। किंतु कोन परमेश्वर एपरि देश निर्माण करू नाहंती जेउठी एपरि कोनोसी असुविधा नाही। यहा महिमामय स्वर्गीय दुनिया अटे जेउठी कष्ट हेबो नाही, नाही रोजगार रो चिंता, नाही असुविधा, नाही शोक, नाही दुख, नाही जंत्रणा ओ नाही मृत्यु हेबो। कोन यही कारणरू परमेश्वर आम्भमानंको सत्य एवं शिक्षा देई एही चर्चर स्थापना करी स्वर्ग राज्य निमंते महिमामय पथ खोलिले नहीं जहा फल रे आम्भे परमेश्वरଙ୍କ अनुग्रह मध्य रे सठिक पथ रे चली परिबा। एथिपई आम्भे समस्त सियोन परिवार रो सदस्यंकु एपरि शब्द द्वारा प्रोत्साहित करी सेमानंकर समर्थन करिबार आवश्यकता अछि कि आसंतु आम्भे स्वर्गर आशा सहित भरोसा रखिबा एवं आपणा सर्वोत्तम करिबा। आम्भकु सारा जीवन एक अन्य को प्रोत्साहित करिबा उचित। कोण हेबो जदि दौड़रे आपणଙ୍କ निश्वास अटकी जाए किंतु केही अछि जिए आपणଙ୍କୁ भरोसा देई थाए। जदि आपणଙ୍କୁ भरोसा देबा पई केही नाहंती तेबे आपण गोटिए पाद मध्य आगो को दौड़ी परिबे नाही। किंतु जदि केही अछि जिए आपणଙ୍କୁ भरोसा देउछि तेबे आपण शीघ्रतारे दौड़रे सक्षम हेबे। आपणଙ୍କ निश्वास फुलिले मध्य आपण दौड़ी परिबे। यहा द्वारा आम्भे देखि परिबा कि एक अन्य सहित कुहा जाइथिबा शब्द वास्तव रे केते प्रभावशाली होई थाए। आजि आसंतु आम्भे जानिबा कि आम्भमानଙ୍କ द्वारा कुहा जाइथिबा शब्द ओ जीवनर सही शब्द गुड़िकर प्रभाव विषय रे बाइबल आम्भमानଙ୍କୁ कोन सिखाइ थाए जहार उपयोग आम्भमानଙ୍କୁ संसार को रक्षा करिबा पई प्रचार करिबा समय रे करिबा उचित। आसंतु आम्भे गलातियर पुस्तक अध्याय 6 पद 7 उपरे एक नजर देबा। भ्रांत न हुओ, ईश्वर विद्रूप पात्र नुहंती, कारण मनुष्य कोण काटिबो, मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। धरि नियंतु कि आम्भकु स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिबारे 5 वर्ष लागि थाए। आउ धरि नियंतु कि सही 5 वर्ष रे आम्भे जेउ शब्द कहि अछु ताहा यहा निर्धारित करूथिबा कारक अटे कि आम्भे स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिबा ना नहीं। कोन जीसु यहा कहि नथिले कि जहा आम्भे कहि अछु विचार दिन रे प्रत्येक सही विषय रो लेखा देबे। एथिपई आम्भकु सुंदर शब्द, प्रोत्साहन रो शब्द, प्रशंसा रे पूर्ण शब्द एवं कृतज्ञतार शब्द कहिबा आवश्यक। जदि आम्भे यही शब्द गुड़ी को कहिबा नहीं तेबे सही समस्त शब्द जहा आम्भे कहि अछु ताहा कोन करिबे
से विचार दिन में आम्भको दोषी प्रमाणित करेंगे। तेबे आम्भे जो शब्द कही थाउ कौन यह अत्यंत महत्वपूर्ण नुहे। एथिपई गालातिय अध्याय 6 कही थाए मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही काटिबो। जदि आम्भे खराब भ्रष्ट और हिंस्रक शब्द कहीअछु तेबे आसंतु आम्भे यही क्षणरू आपणा शब्द को शुद्ध करिबा। मते आशा अच्छे कि आम्भे आपणा अतीत रे कहिथिबा समस्त शब्द को विलोप करिबा, किंतु जदि आम्भ पाखरे अतीत रे कुहा जाइथिबा शब्दर भल रेकर्ड अछि तेबे आसंतु आम्भे एपरि कहिबा जारी रखिबा। आसंतु आम्भे पद 8 देखिबा। जेणु जे आपणा शरीर उद्देश्य रे बुणे से शरीररु उत्पन्न क्षणीय शस्य काटिबो, किंतु जे आत्मांको उद्देश्य रे बुणे से आत्मांको ठारु उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो। आम्भे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हेउ, कारण क्लांत न होइले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा। अतएव आम्भे माने सुजोग अनुसार कौन करिबा, समस्तंकर मंगल करू। निजर उपकार विषय रे चिंता न करू थाई लोकमानंको राजनैतिक विचार आर्थिक परिस्थिति बा विचारधारा रे चिंता करिबा बिना समस्तंक सहित मंगल करंतु। यह परमेश्वरंको वाक्य अटे। जेबे आपण मंगल करिवे तेबे आपणक मुखरु भल शब्द निजे बाहरी आसीबो। आसंतु आम्भे एफिसियो अध्याय 4 पद 29 देखिबा। एही वाक्य द्वारा स्वर्गीय माता सर्वदा आम्भकु एक मूल्यवान शिक्षा शिखांती। कथा कहिबा बिना केही मध्य आपणा सारा जीवन बंची पारिबो नाही। एपरी शब्दर उपयोग करिबा बदल रे जे माने अन्य मानकु अनुग्रह देई पारंती नाही, आम्भे सही शब्द गुडीकु कहिबा उचित जहार बाइबल आम्भ मानकु उपयोग करिबा को सिखाई थाए। आसंतु आम्भे पद 29 देखिबा। तुम्ह मानक मुखरु कौनसी कुवाक्य निर्गत न हेउ। आम्भकु यह विषय रे चिंता मध्य करिबा उचित नुहे। अनेक प्रकार शब्द मध्यरु कौनसी खराब किंबा कौनसी अलिया कथा आम्भ मुखरु निर्गत हेबा आवश्यक नुहे, बरंच आवश्यकता अनुसार क्यों प्रकार वाक्य निर्गत हेउ, निष्ठाजनक वाक्य निर्गत हेउ, जेपरि ताहा श्रोता मानक अनुग्रह पक्षरे हितजनक हुए। एहा पिता और मातांको शिक्षा अटे। आसंतु आम्भे सेमिति कहिबा सुनिश्चित करिबा जेमिति से आम्भकु शिखैछंती। संसार रे रहुथाई विशेष रूपे शैतान रो दुष्ट सेवकों को विरोध करुथाई आम्भ मानक हृदय रे अग्नि परिक्रोध जଳି उठे। एकमात्र शक्ति जहाँ यही पापमय संसार को परिवर्तन करिपारे ताहा परमेश्वरंको वाक्य अटे। एथिपई आम्भ मानक मने रखिबा उचित कि परमेश्वर आम्भकु कोन शिक्षा दैछंती। खराब एवं घृणित शब्द कहिबा परिवर्ते कोन आम्भकु ताहा कहिबा उचित नुहे, जहाँ अन्य मानक उन्नति निमंते उत्तम और दुनिया को परिवर्तन और शुद्ध करने पर दयालु एवं सुंदर शब्द अटे। जो माने अपना इच्छा रे समस्त किछि करंती सेमानंकु कौनसी पुरस्कार मिली परिबो नहीं, हाँ ना। आसंतु आम्भे हितोपदेश अध्याय 15 पद 1 देखिबा। कोमल उत्तर कौन करे, क्रोध को दमन करे, मात्र कटु वाक्य कौन जन्माए, कोप जन्माए। एक समयर कथा रोम साम्राज्य अपना स्वर्ण सुजोग रे अनेक देश उपरे विजय लाभ कला। गोटे गाँ उपरे विजय लाभ करुथिबा समय रे जणे रोमन सेना गाँर चतुर्पार्श्व रे देखिला एवं पाइला जे सेठारे केवल महिला और छोट पिला माने थिले। से लोक मानंकु कहिले, मु तुम्भे समस्तंकु मुक्त करिबा को जाउछि एवं तुम्भकु अपना संगरे अपना सबुठारु बहुमूल्य धन मध्यरु केवल गोटिए नहीं जिबाकु अनुमति देबी। ताहार कहिबा द्वारा अनेक लोक निज निजर धन नहीं चली गले। तेबे जणे महिला को संपूर्ण भावे कपड़ारे ढांकी होइतिबा एक बहुत बड़ वस्तु को नहीं जाउथबार देखा गला। सेथिरे जणे सिपाही पचारिले, एहा कोन? से ताहाकु निज स्वामी को देखाइले। सिपाही क्रोधित हेले एवं जेनेराल को यार सूचना देले। यह अमान्य अटे। कोण आंभको एबे यही समय रे एही लोक को हत्या करिबा उचित नुहे कि? जेबे से माने परस्पर कथाबार्ता करुथिले सेतेबेले सही स्त्री बड़ चतुरतार सहित कहिले, जेनेराल कोण आपण आंभको स्पष्ट कथा कहि नथिले कि आंभे आपणा सबुठारु मूल्यवान धन मध्यरु गोटिए नै जाई परिबा? मो निमंते सबुठारु मूल्यवान धन मोर स्वामी अटंती। एपरि कहूथाई से शत्रुठारु निज स्वामी को रक्षा करिबारे सक्षम थिले। समस्त लोक कोण आपणको लागे नाही कि आम्भे जे कौनसी शब्द कहि थाउ ताहा बहुत महत्वपूर्ण अटे। जणे राजा एवं मृत्युदंड पाउथबा कैदी विषय रे आउ एक कहानी अछि।
ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବା ଜଣେ କଏଦୀ ଦୟନୀୟ ଆଖିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମାଗିଲା। ଯଦିଓ ତାହାର ଅନୁରୋଧ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ସେ ଏକ ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାଇ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଲାଗୁଥିଲା। ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା କାରଣରୁ କହିଲେ, ଯଦିଓ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ କଏଦୀ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ପିଅ। ସେହି ସମୟ କଏଦୀର ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ କଏଦୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣି ପିଇବା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପାଦନକୁ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଥିବା କଏଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେ ଦେଖିପାରିବା କି ଆମ୍ଭେ କହିଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି, କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ କ'ଣ କରେ? ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ଏଠାରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ କେବଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ସିଓନର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି କ୍ଷଣରୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋମଳ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ କଲୋସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। କଲୋସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 6। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଯେପରି କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିପାର। ବାଇବଲ ଶିଖାଇଥାଏ କି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାଲୋନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତିତୋସ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 7 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଆପଣା ଆଚରଣରେ ଉତ୍ତମତାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଅ, ଶିକ୍ଷାରେ ଅକୃତ୍ରିମ ଓ ଗଭୀର ଭାବ ଏବଂ ହିତଜନକ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ କି କେହି ତାହା ଖରାପ ବୋଲି କହି ନପାରେ। ଯେପରି ବିପକ୍ଷ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କଥା କହି ନପାରି ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପିତା ଓ ମାତା ସେ ନୁହନ୍ତି ଯାହାର ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂକୁ ସର୍ବାଧିକ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସମୟରୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ କି ଆମ୍ଭେ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି ନାହିଁ ଯିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ସେବା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭ ମାତା ପିତା ଆମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଜାଣିବା ବିନା କି କିପରି ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଶିଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ କି କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ତିତୋସ ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି କି ଆମ୍ଭର କଥାରେ ଏପରି ଅଖଣ୍ଡତା ରହିବା ଉଚିତ କି କେହି ତାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହି ନପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 2କୁ ଯିବା। ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ, ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, କପଟ, ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ପରିଶେଷରେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ଆମ୍ଭେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 3 ଦେଖିବା। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭେ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ପାପ କଲୁ ଯାହା ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀକୁ ନୀତ କରାଗଲା।
तथापि मध्य कारण आम्भे परमेश्वरଙ୍କ अनुग्रह एवं दयार स्वाद चाखिअछु तेणु आम्भकु यही अनुग्रह संसारर समस्त लोकमानଙ୍କ सहित भाग करिबा दरकार। जेहेतु बाइबल कही थाए कि एपरि करिबा द्वारा आम्भे परित्राण पाइबा पई वृद्धि होई परिबा तेणु आम्भकु याहाकु अभ्यास रे आनिबारे सक्षम हेबा आवश्यक। आम्भकु तुम्भ कारणरू कहिबा परिवर्ते अधिक थर धन्यवाद कहिबा उचित। जदि आपण वाक्यांश कारणरू कहंती तेबे नकारात्मक शब्द गुड़िक या सहित आसीबाकू बाध्य। यह तुम्भ कारणरू हेला, मांको कारणरू वस्तु गुड़िक भूल हेला, यह पितांको कारणरू हेला। एही प्रकार व्यक्त करिबा बदल रे सियोन रे आमर समस्त सुंदर भाई और भौणी मानू कहिबा उचित एही सबु पई माता और पितांकु धन्यवाद एवं परमेश्वरंकु धन्यवाद। एपरि करूथाई आसंतु आम्भे पुणी थरे जन्म नेबा। बाइबल आम्भ मानू शिखाई थाए कि परमेश्वर आम्भकु एही शिक्षा दियंती जहा फल रे आम्भे परित्राण पाइबा पई वृद्धि होई परिबा। आसंतु आम्भे प्रथम पितर अध्याय 3 पद 8 देखिबा। शेष कथा यही तुम्हें माने समस्ते एक मना परस्पर सुख दुखर सहभागी भातृप्रेमी कोमल हृदय और नम्रचित हुओ। अनिष्ट परिवर्ते अनिष्ट कियो बा निंदार परिवर्ते निंदा न करी अन्य पक्षरे बरং आशीर्वाद कर, कारण तुम्हें माने जेपरि आशीर्वादर अधिकारी हुओ एथिपई आहूत होइअछ। जेणु जे जीवन रे सुख भोग करिबाकू पुणी मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे से मंद वाक्यरू अपना जिह्वाकू आ प्रवंचना वाक्यरू अपना अष्टाधरकू निवृत्त करू। जेणु जे जीवन रे सुख भोग करिबाकू पुणी मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे कोण कही अछि जे मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे नहीं। जदि एपरि अटे तेबे दया करी निज हाथ उठांतु। एबेठारु आम्भर मंगलर दिन दिन प्रतिदिन जारी रहिबो। जेणु जे मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे आम्भकू अपना जिह्वार कोण करिबा उचित। यार अर्थ कि सेमानंको कथाबार्ता करुथिबा समय रे बहुत सावधानी रखिबा उचित। से मंद वाक्यरू अपना जिह्वाकू आउ प्रवंचना वाक्यरू अपना अष्टाधरकू निवृत्त करू। आपणकू सदस्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ मतभेद जन्माइबा बा अन्य मानंकू निज पक्षरे रखिबा उद्देश्य रे एपरि करिबा उचित नुहे। से मंदरू विमुख होई सत्कर्म करूंत से शांति अन्वेषण करी सेथिर अनुगामी हेउ, कारण धार्मिक मानंक प्रति प्रभुंक दृष्टि अछि। स्वर्गरू परमेश्वर सर्वदा आम मानंक हृदय को देखंती कि यह धार्मिक अटे बा दुष्ट। एथिपई जेमिति मनुष्य जहा किछि बुणे ताहा ही काटिबो, ठीक सेहीपरि आपणक कर्म अनुसार आपणक सहित कोण हेबो, आपण वृद्धि हेबे। एपरि किछि मामला नाही जेउठी मंद बुणिले धार्मिकतार वृक्ष वृद्धि हेबो एवं धार्मिकता बुणिले मंद फल उत्पन्न होइथिबो। आसंतु आम्भे पुणी थरे पद 12 देखिबा। कारण धार्मिक मानंक प्रति प्रभुंक दृष्टि अछि, सेमानंक विनती प्रति ताहांक कर्ण उन्मुक्त अटे, किंतु प्रभुंकर मुख दुष्कर्मकारी मानंक प्रतिकूल। यार अर्थ कि परमेश्वर दुष्कर्मकारी मानंक विरोध करंती। सही संतान मानंक रूपे जो माने मंगलर दिन देखिबाकू चाहंती आसंतु आम्भे अपना जिह्वाकू मंदरू दूर करिबा एवं अपना अष्टाधरकू मंद विषयरू निवृत्त करिबा। आसंतु आम्भे परमेश्वरंक भल ज्ञान रखुथई केवल परमेश्वरंक सुंदर एवं जीवनर वाक्यकू भाग करिबा, जहा अन्य मानंकर उन्नति निमंते उत्तम अटे आउ जहा श्रोता मानंक उपरे अनुग्रह हेबो। आसंतु आम्भे प्रथम जोहन अध्याय 4 पद 5 देखिबा। सेमाने जगतरू उत्पन्न अतएव सेमाने जागतिक कथा कहंती आउ जगत सेमानंक कथा शुणे, किंतु आम्भे माने ईश्वरंको ठारू जात जे ईश्वरंकु जाने से आम्भमानंक कथा शुणे। जे ईश्वरंको ठारू जात नुहे से आम्भमानंक कथा शुणे नहीं। एतद द्वारा आम्भे माने सत्यमय आत्मा और भ्रांतिपूर्ण आत्मा को चिन्हि पारू। हे प्रिय माने आसो आम्भे माने परस्पर को प्रेम करू, कारण प्रेम ईश्वरंको ठारू जात। आउ जे केही प्रेम करे से ईश्वरंको ठारू जात ओ ईश्वरंकु जाने। जे प्रेम करे नहीं से ईश्वरंकु जाने नहीं, कारण ईश्वर तो प्रेम। एपरी शब्द अछि जहा जगतर अटे और एपरी शब्द अछि जहा परमेश्वरंक। कोण परमेश्वरंक शब्द ताहा नुहे जहार उपयोग आमे प्रचार निमंते करिथौ, जहा फल रे आमे समस्त मानव जाति को परित्राणर बहुमूल्य उपहार प्रदान करि परिबा। आसंतु आमे अनंत जीवन पाइबा निमंते निस्तार पर्व पालन करिबा। आसंतु आमे सब विपत्तिरु रक्षा पाइबा। आसंतु आमे पाप क्षमा प्राप्त करिबा और स्वर्ग को जिबा। प्रचार करिबा समय रे उपयोग करा जाउथबा समस्त शब्द सही शब्द अटे जहा द्वारा परमेश्वर सबुठारु अधिक प्रसन्न हुवंती। एथि पई जदि आपण सब बेले संसारर कथाबार्ता करिवे तेबे आपण अन्य मानकर उन्नति करि परिबे नाही। एबे आसंतु आमे द्वितीय तिमोथी अध्याय 4 देखिबा कि अन्य मानकर उन्नति किपरि करिबा उचित। आसंतु आमे द्वितीय तिमोथी अध्याय 4 पद 1 देखिबा। मु ईश्वरंक साक्षातरे आउ जेउ ख्रीष्ट जीशु जीवित और मृत उभयर विचार करबाकू जाउअछंती ताहांको साक्षातरे पुणे ताहांको पुनरागमन और राज्यर शपथ दे तुमको
ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। କ'ଣ କର? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। 전파라고 했습니다. ଆମ୍ଭେମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଥାଉ। ସାଂସାରିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଉଚିତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସେହି ଦୁନିଆକୁ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଖୁସି ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜପଦଧାରୀ ଯାଜକ ହେବେ। ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରୁଥାଇ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଥାଇ ଏକ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 2 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷାନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଜୀବନ, ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 5 ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁମ୍ଭ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରତିଦିନ କାହାର ଶବ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ମୁଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ତାହା ଅନବରତ ବିତରିତ କରିବା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଟେ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁମ୍ଭ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 6 ଦେଖିବା। କାରଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, ମୋହର ମହାପ୍ରଣୟର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେହି ମହାନ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପଥ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରିବା। ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ମୁହଁରେ ରଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏହି ଏବଂ ସେହି ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ବାଳାଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଏହା ଶିଖିଥିଲୁ। ଆମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେ ଘରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସମାଜରେ, ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ବା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଥାଉ, 복되도록 합시다. କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ଭାବିବା, ଯଦି ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଏପରି କରିଥାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଅନ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଏବଂ ଶିଖିଅଛୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଅନବରତ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ମାତା ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଇ କି, 우리 하늘 ଆପଣ ମୋର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରୁଥାଇ 천국 가는 길에 ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ କଠିନ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଆମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। 단 우리 고향이 또 되어 ଆଶା କରୁଥାଇ କି ସିଓନର ଆମ୍ଭର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶକୁ ସାରା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।